सच्चिदानंद सच्चिदानंद नमो वीतरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोई सव्वसाहुणम नमो लोये सव्वसाहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमोकारो सव्वपावप्राणासनो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। Good job. Sure. Good job. શું કર્યું? બધા હોમવર્ક કરીને નથી આયા કે થાકી ગયા કે ખોવાઈ ગયા? શું થયું? કમ ઓન, જે જોશમાં જય સચ્ચિદાનંદ કરો છો તે જોશમાં સવાલ આવવા જોઈએ. કાર્તિકભાઈ તમે હસો નહીં, પીજે તમે હસો નહીં, ઉષાબેન તમે હસો નહીં. હા હાથ ઊંચો કર્યો ઉષાબેને. વેરી ગુડ ઓપનિંગ. રજનીભાઈ where are you? Yeah. કોણ? ઉષાભાઈ? ઉષાબેન કર્યું? શિકાગો. सब है ઉષાબેન અનમ્યુટ કરો. ઓકે, હા બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय મને सच्चिदानंद उषाबेन बोलो મેં સત્સંગમાં ઘણી વાર સાંભળ્યું અપ્રતિક્રમણ કરવાના દોષો થાય છે, એટલે અપ્રતિક્રમણનું મારે ખાસ સમજવું હતું. बराबर છે. હા એટલે એકચ્યુઅલી અપ્રતિક્રમણ નથી હોતું, અપ્રત્યાખ્યાન છે. અપ્રત્યાખ્યાની દોષ કહે છે ઉષાબેન. હા હા અપ્રત્યાખ્યાની દોષો કહે છે, અપ્રતિક્રમણ નથી હોતું. અપ્રત્યાખ્યાની દોષો તમારે એ જૈનની પરિભાષામાં છે. આપણે બધા બંધાયા છે ઉષાબેન, હા હા અપ્રત્યાખ્યાની દોષથી બંધાયેલા છે. એટલે પચખાણ થયું જ નથી, નિર્ણય જ નથી ઉષાબેન. હા અને ધારો કે થયો છે તો મારું નામ ઉષાબેન ને હું જ ઉષાબેન છું એવો નિર્ણય નિશ્ચય થયો છે. એ તો છે જ નહીં તમારે. એ તો દાદા ભગવાને તમને પચખાણ કરાયું, નિર્ણય નિશ્ચય કરાયો કે બાય રિલેટિવ પણથી ઉષાબેન છું, બાય રિયલ પણથી શુદ્ધાત્મા છું અને જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. ઉષાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? આ સમજ્યા. हिंदी जमेशन ओ हिंदी में सॉरी बोलने सॉरी का। सॉरी 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 उषाबेन बात समझ में आया कि नहीं आया? હા ये जैनों में बताया. आप तो जैन है कि अभी तो शादी हो गया, पटेल हो गए. સાચી જૈન બની, સાચી જૈન. हाँ साची जैन बन्या. તમારે જીન ને મળી ગયા એટલે જૈન થઈ ગયા. તમારે દાદા ભગવાન જીન કહેવાય. वो अप्रत्याख्यानी दोष है. जो अपने पक्षकांड, जैनों में पक्षकांड बोलते हैं ना, पक्षकांड किया है तो उसका मृत्यु बहुत अच्छा बोला जाता है. तो ये निर्णय निश्चय हुआ, मेरा नाम उषाबेन और मैं ही उषाबेन हूँ, उससे अलग हो गया. बाय रिलेटिव पंच में उषाबेन हूँ, बाय रियल पंच में शुद्धात्मा. वो पक्षकांड हो गया, निर्णय निश्चय हुआ. और करने वाला जो मैं था उसके जगह व्यवस्थित शक्ति हो गई. तो सही मायने में व्यवहार निश्चय का पक्षकांड हो गया, यानी आलोक परलोक सुधर गए आपका. तो अनंत अवतार से मैं और सारे जगत के जीव मात्र अप्रत्याख्यानी दोष से बंधे हुए हैं. उषाबेन समझ में आया कि नहीं आया? હા और पूछो. બરાબર. એટલે જે એવું પણ ખરું ને કે જે આપણે ભૂલો થાય
हाँ એનું આપણે પ્રત્યાખ્યાન ના કરીએ એ પણ અપ્રત્યાખ્યાનમાં એ हाँ દોષ हाँ થાય? वैसे ये पक्षखान होता है तो ये निर्णय निश्चय होता है, तो फिर उषा बहन की गलतियां दिखेगी आपको। अभी प्रत्याख्यान क्या हुआ, मेरा नाम उषा बहन और मैं ही उषा बहन हूं और मैं ही करने वाला, तो उषा बहन की गलतियां एक भी नहीं दिखाई देगी। कि दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। और गलती दिखाई देगी तो क्या आपके अलावा सारे जगत के जीव मात्र की गलती दिखाई देगी? अब सारे जगत के जीव मात्र की गलती दिखाई देगी तो 4 गति और 84 लाख योनि में घूमेंगे कि मोक्ष मिलेगा आपको? 4 गति में घूमेंगे। 4 गति और 84 लाख योनि में घूमेंगे। अभी आपका ये हुआ, ये मेरा नाम उषा बहन और मैं ही उषा बहन और मैं ही करने वाला हूं, बात समझ मैंने? तो ये इस तरह का हुआ, यानी ये क्या हुआ, ये अप्रत्याख्यान हुआ, यानी निर्णय निश्चय नहीं हुआ। गलतियां बाहर क्यों दिखती थी, बहिर्मुख दृष्टि क्यों हो गई थी? वो सही पचखान ही नहीं था, तो ये दादा भगवान ने सही पचखान करवा दिया, प्रत्याख्यान करवा दिया। तो ये क्या हो गया, उषा बहन जो गुरु थे वो लघु हो गए, समझ में आने? और जो लघु हो गए थे वो गुरु हो गए। अभी आपका सही स्वाध्याय पुरुषा स्टार्ट होगा। अभी आपको आपका ही गलती दिखाई देगी और सामने वाला निमित्त निर्दोष शुद्ध दिखाई देगा। कोई भी जीव आपके साथ धोखाधड़ी करेगा फिर भी आपको वो निमित्त निर्दोष शुद्ध दिखाई देंगे और आपको आपकी गलती दिखाई देगी। उषा बहन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया, समझ में आया। हाँ, और पूछो। बस वो ही जानने का था। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सुरेशभाई खरे, सुरेशभाई सुरेशभाई हाँ बोलिए सुरेशभाई। हेलो जय सर, कैन यू स्पीक? हेलो, कैन यू हियर? हेलो, सुनाई पड़ता है सर? हाँ सुनाई पड़ता है। हाँ, मेरा एक प्रश्न था। हाँ। हम लोग सदैव ऐसा बोलते हैं कि मुझे विनाशी चीज नहीं चाहिए, बराबर है, मगर किंतु सत्संग के बाद में फिर से विनाशी चीज की ओर क्यों हम लोग बढ़ने लगते हैं और इच्छा होने लगती है उसकी? सूरज जी आपने ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है? बहुत अच्छी तरह से ज्ञान लिया है साहब। हाँ, वो नियमित रूप से विधि होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो ये नियमित रूप से विधि होती है, फिर हर 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 जगह जो सामने व्यवहार आता है तो वो 5 आज्ञा के रूप में व्यवहार होता है कि नहीं होता है? होता ही है। तो होता है, तो ये व्यवहार क्या बताता है कि आपका ड्रामेटिकली व्यवहार चालू हो गया। अच्छा, ड्रामेटिकली अपन लोग विनाशी चीज के पीछे पड़ जाते हैं। ये ड्रामेटिकली आपको लगेगा कि मैं विनाशी चीज के पीछे पड़ रहा हूँ, लेकिन ये ड्रामा हो गया। अच्छा अच्छा, ये आपका कैरेक्टर चेंज हो गया। नहीं, पोलम पोल जैसी बात नहीं लगती सर। तो दिखने में पोलम पोल लगेगी। अच्छा। मैंने आपको जो प्रश्न किया है उसमें बोला कि भाई मैंने ज्ञान लिया है, जो व्यवहार है तो उसमें 5 आज्ञा के रूप में उपयोग होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। तो ये चीज बताता है कि ये आपका ड्रामा वाला व्यवहार, दरअसल ड्रामा चालू हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कलाकार होता है, मान लो कि आप ही कलाकार हैं, बात समझ में आने? तो अभी आपको जोधा अकबर का रोल है, तो उसमें आपको अकबर का रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? बात समझ में आया कि नहीं? तो वहां तो वो अकबर का तो राजा है, और यहाँ तो जॉब में जाके फिर आके फिर घर आके खिचड़ी बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? बिल्कुल। लेकिन रोल में तो कैसा रोल करेंगे? बराबर, राजा का रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? ड्रामा का। फिर वो ड्रामा में जो जोधा है तो उसको घर पे ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे? सुरेश जी वो अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आनंद जी,
हाँ रमाबेन उनको निकाल देगी। हाँ वो तो बराबर है, लेकिन वो रमाबेन उसको है। वो बताने चाहता हूँ कि ड्रामा क्या है। ज्ञान मिलने के बाद ड्रामा हो गया। अरे वो तो सूरज जी बहुत बड़े अनम्यूट करने साइंटिस्ट का है। कहाँ गए? हाँ अनम्यूट करिए। वो म्यूट हो गया, अनम्यूट कर रही है। मिस्टर साइंटिस्ट। मिस्टर साइंटिस्ट। नहीं ऐसा दीपकान जी He got disconnected. Not आगे responding. डिस्कनेक्ट हो गए। ओके सुरेश जी आप हैं? Is not there. Go to next. ओके कंचन भाई जय सच्चिदानंद, जय मेहसाणा जी। हाँ कंचन भाई जय सच्चिदानंद। नलिनी बहन जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा सवाल है, दादा भगवान बोलते हैं कि अगर हम व्यवहार में लघुतम हो गए हाँ तो फिर निश्चय में गुरुतम होंगे। बराबर तो है। ये व्यवहार में लघुतम होना वो अहंकार का गुण है कि कैसे लघुतम होना? तो क्या और लघुतम दूसरा- होना, तो आपके सामने अलग अलग प्रकार के व्यवहार आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो कि जैसे आप काम करने जाते हैं तो वो काम के आप कर्ता बनते हैं कि ज्ञाता दृष्टा बनते हैं? ज्ञाता दृष्टा। तो ये लघुतम बोला जाएगा अच्छा, कि कौन अगर काम हम करता है और आप कौन हैं। आज्ञा में रहे तो। हाँ नहीं, आज्ञा में रहे तो ये वो मैंने कंडीशन नहीं बताई। आपने लघुतम की परिभाषा बताई तो मैंने आपको ये दृष्टांत से बताया। बराबर बराबर। हाँ, मैं कोई भी चीज में शब्दों में भार नहीं देना चाहता हूँ, वो अंडरलाइन वाली बात नहीं है। आप काम करने जाते हैं, समझ में आने, तो काम करने वाला कौन है और आप कौन है वो मालूम है कि नहीं है? बराबर तो ये लघुतम हो गया कि नहीं हो गया? बराबर लघुतम हो समझ गया गए ने? जी। तो बराबर आपको से जहाँ जहाँ जिस तरह का कैरेक्टर मिला है, बराबर कंचन भाई आपको जहाँ जहाँ जो जिस तरह का कैरेक्टर मिला है वो रोल करते तो लघुतम बोला जाएगा। बराबर। समझ में आने? हाँ जी। और ये लघु हाँ बोलो। और लघु भाव में खुमारी, हाँ वो क्या चीज है? तो के ये वैसे तो कुमारी वाला भाग तो वो क्या है कि ये कंचन भाई को लागू पड़ता है। अच्छा। समझ में आया ने? लेकिन अपने तो दृष्टि मिली, दादा की दृष्टि मिली है, बराबर। वो पुद्गल को लागू पड़ता है। लेकिन अपने तो दादा की दृष्टि मिली है, तो आपके सामने जो संयोग आते हैं तो वो संयोग के आप कर्ता बनते हैं तो कि नहीं बनते हैं? तो भोक्ता बनते कि नहीं बनते हैं? नहीं। समझ में आया कि बराबर। नहीं है? नहीं आया? तो भाई क्यों कर्ता नहीं बनते, क्यों भोक्ता नहीं बनते? तो आपको मालूम है कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं कंचन भी हूं और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है। बराबर। बात समझा? तो उस तरह का आपका वहां वो दृष्टि आपकी वहां स्पष्ट है, उस हिसाब से उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, तो फिर ये लघुतम हो गए। बराबर। कंचन भाई हाँ समझ आ गई। उसको अलग तरह से भी देखने के भी आपको आपकी गलती दिखाई देती है तो लघुतम बोला जाएगा। बराबर। फिर आप आपकी गलती दिखाई देते तो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हो, उसको लघुतम बोला जाएगा। बराबर है। सामने वाले को निमित्त निर्दोष शुद्ध दिखाई देगा तो वो लघुतम बोला जाएगा। बराबर बराबर। बात समझ में आए ने? समझ गया। ये डे समझ टू गया। डे लाइफ के व्यवहार में ये लघुतम की परिभाषा, यानी क्रिया नहीं देते हैं। बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुबीर भाई, सुबीर दे। जय सच्चिदानंद। सुबीर जी जय सच्चिदानंद। आज के जो टॉपिक्स हैं उसके हाँ। अंदर एक टॉपिक में एक लास्ट पोर्शन जो है हाँ। उसमें ऐसा लिखा हुआ है जे मोक्ष के भय स्थान, मतलब डेंजर्स ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो ये हम महात्माओं के लिए क्या डेंजर्स है इन आवर प्रोग्रेस,
तो ये आप थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे, तो जिसके लिए हम प्रिकॉशन ले। आमतौर पे आपका व्यवहार जो सामने आता है हाँ सुबीर जी, हाँ बोलिए। तो वो व्यवहार में कहीं न कहीं वो 5 आज्ञा का उपयोग नहीं हो पाता है। राइट। तो 5 आज्ञा का उपयोग नहीं हो पाता है तो वो फाइलों का संभाव से निपटारा नहीं होता है। राइट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आमतौर पे सामने जो भी व्यवहार आता है तो सुबीर जी की दृष्टि अप्लाई होती है राइट। कि 5 आज्ञा वाली दृष्टि अप्लाई होती है। नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा सुबीर का ही होती है। ज्यादा से ज्यादा सुबीर की तो बहिस्थान हो गया। अच्छा अच्छा। तो कहीं न कहीं आपको वो समझना पड़ेगा कि अभी पक्का करना पड़ेगा कि मैं बाय रिलेटिव विपॉइंट से मैं बाय रिलेटिव विपॉइंट से मैं जयमेश और बाय रियल विपॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ और जगत Right. नियंता व्यवस्थित शक्ति वो पक्का करना पड़ेगा। हम्म। तो आपके सामने जो भी डे टू डे लाइफ के व्यवहार आएंगे तो तुरंत ही वो व्यवहार भी आएगा, वही व्यवहार में आपके वो 5 आज्ञा का उपयोग होगा। तो फिर भय स्थान नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मेरा जो मतलब बिलीफ था वो कौसायों के लिए था, जो हमारा क्रोध मान माया लोभ, ये बराबर है। जो 4 है उसमें से कौन सा ज्यादा से ज्यादा भय स्थान के लिए गिना जाएगा? तो के ज्ञान लेने के बाद क्रोधमान मायालोभ नहीं बोला जाता है, ज्ञेय और ज्ञाता बोला जाएगा, दर्शी और दृष्टा हाँ बोला बस जाएगा। बस बस। अब आप हाँ, क्रोधमान मैं मायालोभ वो- बोलेंगे तो फिर वो कच्चा पड़ेगा, आपका पुरुषार्थ स्वाध्याय कच्चा पड़ेगा। बराबर बराबर बराबर। ये एक वो मैं एक कंफर्म चेंज हो करना जाता चाहता है। था, जो गियो के हिसाब से देखने का संयोग को हाँ, जितना भी चेंज हो आएगा। जाता है। जैसे आपको आप 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के होते हैं तो आपका परिचय क्या बनता है? टीनेजर का बनता है। राइट। और आप 20-25 साल के होते तो क्या आपका परिचय बनता है? यूथ। यूथ बोला जाता है। और फिर 60 साल के होते तो क्या होता है? ओल्ड हो जाता है, वृद्धा। तो ये वही के वही है सुबीर जी, वही के वही है। अच्छा। समझ में कि आया कि नहीं आया? तो ये बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं सुबीर जी और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता, तो ये जो ये दिखने वाला आपको लगता है कि क्रोधमान मायालोभ है, राइट। लेकिन आज्ञा दृष्टि से वो ज्ञेय और आप ज्ञाता हो गए, वो दर्शी और आप दृष्टा हो गए। राइट। फिर भी आपको एज इट इज देखना पड़ेगा। अभी आपको जो दृष्टि है ये सब आपके सामने क्यों आता है? तो कि आपको ये जो सामने आता है वो आपको देखने का जानने का भाग बाकी है, उस हिसाब से वो वापिस आता है। राइट राइट। समझ में कि नहीं है? अब मेरा नाम सुबीर जी और मैं ही सुबीर जी हूँ और मैं ही करने वाला है, तो आपके जो व्यवहार है उसके देखने जानने वाले नहीं थे। राइट। अभी आपका कैरेक्टर चेंज हो गया है। बाय रिलेटिव पॉइंट से सुबीर जी और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है। बराबर। तो एक ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सुबीर जी है और शुद्धात्मा भी है, रिलेटिव है और रियल है, उसको देखना जानना है। यानी ज्ञेय और ज्ञाता और दर्शी और दृष्टा के रूप में देखने का जानने का रहता है। राइट। तो उसका स्वाध्याय और प्रैक्टिस करने की जरूरत है सुबीर जी। बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? राइट। और ये ऐसे और- भयस्थान हाँ। बताया है, लेकिन जैसे 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 मैं आपके घर आऊ और आपके वहां अपने डॉग रखा है तो बाहर बोर्ड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्या लगाएंगे? वेलकम। बिहेवियर ऑफ डॉग। नहीं। तो मेरे को डरने का? नहीं। मेरे को डरने का? फिर बैंक में कुछ बोर्ड लगाता है कि नहीं लगाते हैं? हाँ। बैंक में कौन सा बोर्ड लगाते हैं? बैंक में? हाँ, बैंक में तो सभी जगह पे वेलकम ही लिखाएगा ना। तो के वहाँ बिहेवियर ऑफ थीव लिखेंगे, अच्छा। चोरों से सावध रहना। राइट राइट। ये तो आपको जागृत करते हैं कि अभी आपको आपके सामने जो व्यवहार आए हैं वो व्यवहार को 5 आज्ञा के रूप में आपको
देखेंगे, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आपका जो 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 एब्सोल्यूट होने का वो पुरुषार्थ कच्चा पड़ जाएगा। राइट। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ समझ में आया। वो सावध करते इसके हैं, वो शंकाशील नहीं बनाते हैं। हम्म। दरअसल पुरुषार्थ में आओ, इस हिसाब से सावध करते हैं आपको। राइट। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। ये कार में होती है ना, कार में ब्रेक होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। फिर क्लच भी होता है, गियर भी होता है, सब होता है ना। तो ब्रेक कब कल लगाने की होती है? ट्रैफिक होता है तब ब्रेक लगाने की होती है। ट्रैफिक होती है। क्या बोलते हैं सुबीर जी? ट्रैफिक होता है तब ब्रेक लगाने की होती है ना। हाँ खुला ट्रैफिक रोड होता है तब ब्रेक लगाने की होती है। नहीं ट्रैफिक हो तो। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे कार में जिस तरह की सिस्टम है उस तरह से है। तो अभी ज्ञान लेने के बाद आपको हर श्वास उच्छ्वास वाला व्यवहार में 5 आज्ञा का उपयोग आवश्यक बनता है। लेकिन 5 आज्ञा का उपयोग कम से कम होता है और ज्यादा से ज्यादा में जयमेश वाली दृष्टि से होता है, सुबीर की दृष्टि से होता है। राइट। इससे फिर दिक्कतें आती हैं। राइट। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये बात समझ में आया। मैं इसके कनेक्शन में एक दूसरा पूछना चाहता हूँ। आप एक पूछो। कुछ दिन पहले हमारा जो JSS का अहमदाबाद का जो व्हाट्सएप ग्रुप में एक सूत्र आया था दादा की, तो उसमें ज्ञाने करीने शक्ति ना आवे तो अभ्यास करावीने शक्ति लावी पड़े। तो ये जो एक तो पुरुषार्थ के हिसाब से मतलब प्रैक्टिस करने का अभ्यास करावीने शक्ति लावी पड़े, तो एक क्रिया जैसा दे दिया ना फिर। तो ये आपको अभ्यास कराना यानी प्रैक्टिकल दृष्टांत देने का होता है कि और कुछ होता है? सुबीर जी हाँ ऐसा लिख रहा है, ज्ञाने करीने शक्ति ना आवे तो मतलब धीरज चूक जाए उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ऐसा हाँ है। यानी आपको प्रैक्टिकल बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता है? धीरज जिधर हम एप्लीकेशन अब क्या बोलते हैं 5 आज्ञा का रह जाता है, बस चूक जाता है, उधर अपने को ये देख के प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, ऐसा है। आप प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस कब होगी? आपको गाड़ी सीखना है, वो टॉयज वाली गाड़ी सीखेंगे कि ओरिजिनल गाड़ी पे ड्राइविंग सीखेंगे? नहीं ओरिजिनल गाड़ी पे सीख सकते हैं ना। हाँ तो ओरिजिनल यानी आपका डे टू डे लाइफ का व्यवहार बताना पड़ेगा। अभी ये सत्संग के जरिए बातें होती है तो जो आपको जवाब देते हैं सुबीर जी, उसका अनुभव की बात आपको करते हैं। आपका अनुभव तो बाकी है। हाँ आपका अनुभव तो बाकी है, लेकिन आप मेरे अनुभव को आपका अनुभव मान लेते हैं। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बराबर। अभी आप अपने डे टू डे लाइफ के व्यवहार तो खुले करते नहीं है। ये ज्ञाने करीने शक्ति आवे तो अभ्यास करीने शक्ति लावी पड़े। तो अभ्यास એટલે દરેકે એનો પોતાનો પર્સનલ વ્યવહાર ખુલ્લો કરવો પડે કે બીજી રીતે કરવો પડે? हाँ जी, जैसा अभी आप मेरा पहले का महात्मा के साथ जब आपका बात हुआ तो उसमें भी ऐसे ही लगा जैसा मैं कसाई की बात करता हूँ तो हमको दिखता है शर्ट में कसाई दिखता है जे ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस टाइम पे कोई ना कोई टाइम पे बीचा जैसा मैंने चलो मैं प्रैक्टिकली बात कर देता हूँ जे कोई भी टाइम बीचा की विचार आ जाता है और हम क्या बोलते हैं वो ना छूट के भी उसमें थोड़ा सा तन्मयकर हो जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में रियलाइज करता है तो मैं स्लीप हो रहा हूँ, तब जाके जागरूक होकर फिर खींचते हैं मतलब वापस खींचते हैं। तो इसी टाइप का जो भी है लोग की भी जब भी मैंने देखा हूँ लोग की भी कोई भी जगह पे
लोभ की वृत्ति भी अपने को चालू रहता है, वो भी आप बोलेंगे जो डिस्चार्ज के हिसाब से वो है, उसको देख लिया तो आप उसमें से चूक गया, ऐसा आप बोलना मतलब ज्ञाता दृष्टा के सही अपना अगर उसमें देख लिया तो वो भी आप सुबीर जी आपकी थोड़ी बात कट होती है, फिर से दोबारा बोलो, धीरे धीरे बोलो, बात कटते ही है। हाँ, एक तो मैं दो चीज के लिए बोल रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर केस में जैसा बोला आप व्यवहार खुला करो, तो एक तो केस है जो कोई भी टाइम पे हम जानते हैं जे विषय की पर्टिकुलरली जो विचार आ गया कोई भी टाइम पे, तो विचार में मैं जानता हूँ, हाँ विषय का विचार आ गया, और वो विचार अगर मैं देखने जाएगा पे कोई थोड़ा टाइम के लिए उसमें बह गया, बोलते हैं ना जो फ्लो में चढ़ गया, फिर बाद में रियलाइज हुआ थोड़ा टाइम के बाद तो मैं किधर स्लिप हो रहा हूँ, फिर मैं अटक गया, फिर उसको ब्रेक लगा रहा हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं ना ब्रेक लगा रहा हूँ, तब जाके ऐसा हो रहा है। ये तो विषय की बात किया, सेम थिंग वो लोभ के लिए भी ऐसा ही होता है, कोई के टाइम पे लगता है यार हमारा लोभ इसमें काम कर रहा है, जैसा कोई भी, मैं आपको एक इंडियन मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, जब हम घर पे कोई भी बनाना का ये लेता है ना, क्या बोलते हैं बंच लेके आता है, हम कैसे बनाना खाना शुरू कर, एक दिन में तो 6 बनाना खाएंगे नहीं, 6 लेके आएगा तो 2-2 करके, अगर 3 दिन में खाना है तो हम देखेंगे उसमें से ब्लैक वाला कौन सा हुआ, वो पहले सिलेक्ट करते, वो पहले उसको खाते, फिर दूसरे दिन उससे ब्लैक दूसरा 2 ब्लैक हो गया वो खाते, ऐसा करते करते हम 3 दिन ब्लैक ही खाते अल्टीमेटली। ये तो लोभ की एग्जांपल हुआ ना। तो ये जैसे लोभ होता है या विषय होता है, आपने अपने साथ बात किया कि सही मायने में विषय में सुख है, लोभ में सुख है, ऐसी बातचीत हुई है? मैं तो खुद रियलाइज करता हूँ ये साला ये क्या गंदा चीज है, ये क्यों है मेरा होता है। ये विषय गंदा है कि आपकी दृष्टि गंदी है? नहीं विषय वही मैं दृष्टि का मैं भर के लाया, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो सही, वो दृष्टि वहाँ आपको आप अलग है, आप शुद्धात्मा है और आप ये सुबीर जी अलग हैं, तो ये बातचीत करने की होती है कि नहीं होती है? वो तो मैं करता हूँ, विषय का संयोग आता है, विषय का संयोग होता है तो खिंचाव आता है, तो मालूम पड़े ना क्यों खिंचाव आया, तो अलग अलग प्रकार की मान्यता है अपनी। सुबीर जी अलग अलग प्रकार की मान्यता है, वो पूरी मान्यता देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी? तो ये तो पहले का जो पहले का जो मान्यता है उसके हिसाब से खींच जाता है ना। अभी का तो मान्यता सही करनी पड़ेगी, आपकी मान्यता सही करनी पड़ेगी। नहीं, आज की तारीख में तो मान्यता यही है ना जे मेरे को इससे छुटकारा पाने का है और ये गंदी चीज है, उसमें पश्चाताप भी होता है। तो ये तारीख की मान्यता सही करनी पड़ेगी, तो पूर्व की मान्यता आएगी तो वो आपको विषय में खींच नहीं जाएगी। अच्छा, तो मतलब आज की तारीख में भी मान्यता सही करनी पड़ेगी, तो आपकी जो दृष्टि है उस हिसाब से पूर्व की मान्यता में खिंचाव और खिंचाव नहीं आता है। वो दादाजी ने आपकी आज की मान्यता सही कर दी है, लेकिन क्या होता है कि आज की मान्यता और पूर्व की मान्यता दो एक हो जाती है तो खिंचाव आता है। राइट सुबीर जी, तो इसका मतलब अभी भी हमारा वीकनेस आज की मान्यता में है, जो पहले का मान्यता को खींच लेता है। हाँ, उसको एक दृष्टांत से बताओ। ये भी ये जो आप क्या विषय ये बताता हूँ, जैसे ये कोरोना का संयोग आया तो वो एक व्यक्ति के मेरे के ऊपर फोन आया कि ये क्या है, ये कोरोना और ये धर्म से हमको विमुख करते हैं। ऐसा सीधा ही प्रश्न आया कि ये क्या है, हमने क्या कर्म किया है, कोरोना तो हमारा पूरा कंट्रोल ले लिया है, धर्म से हमको विमुख करते हैं। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा मेरे को प्रश्न किया। तो ये पूर्व की और आज की मान्यता सेम हुई। राइट। तो मैंने वहां बताया कि भाई कोरोना आपको धर्म से विमुख करती हैं, ये कोरोना आपको धर्म को सन्मुख करती है। राइट। कितने अवतार से देह का धर्म को ही आत्म धर्म माना है, इंद्रियों का धर्म को ही आत्म धर्म माना है।
राइट अहंकार के धर्म को ही आत्म धर्म माना है, वो बिलीफ है। तो ये Right. बिलीफ भी आपको विषय में ले जाएंगी, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष करवाएंगी। राइट अब ये कोरोना में इस तरह के लेंगे तो फिर विषय में से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन कोरोना में क्या बताया कि ये तो हमको धर्म से विमुख कर देते, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा सब बंद हो गया। ये तो होने ही वाला था कि नहीं होने वाला था? हाँ होने वाला था। ये तो छोटे बच्चे वो तो साधन उसको है। खेलने के लिए टॉयज देते, ऐसे टॉयज वाला धर्म हुआ क्या और कुछ हुआ? हाँ वो साधन था बस। तो जब तक आप मानते ये साधन को साध्य मानते तब तक विषय से मुक्त नहीं हो पाएंगे। राइट क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाएंगे सुबीर जी। बराबर। तो मेरे को विषय से मुक्त होना है, तो मैं ये जैसे ही कोरोना है तो मैंने इस तरह से लिया, तो मेरे को विषय डिस्टर्ब नहीं करता है, मेरे को क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन कोई भी संयोग आपके सामने आता है तो आप इस तरह से देखते जानते, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही कर दी है, आपने तो तुरंत क्रिया में लेने जाते हैं। क्रिया तो व्यवस्थित के हाथ में है, अपनी अंडरस्टैंडिंग सही करने की, और कुछ करना है बराबर। उसको। और सूर दृष्टांत से देता हूं, मान लो कि आप यूएसए जाने वाले हैं, तो जाके आ गए हैं, लेकिन घर के दरवाजे बंद करेंगे कि नहीं बंद करेंगे? करेंगे ना। बारी बारना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। करेंगे? हाँ सब करेंगे। अब बारी बारना बंद करने जाएगा, बंद नहीं होगा तो क्या करें? जोर से बंद करेंगे क्या और कुछ करेंगे? जोर से करना पड़ेगा बराबर। अब और जोर से बंद करे तो भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? तोड़ डालने का? नहीं नहीं क्या करने का? बंद तो करना ही है, आपको यूएसए जाना है, क्या करेंगे? हाँ हाँ किसी को बुला के रिपेयर करा के कराने का है, किसी को बुलाने का नहीं। वो जो अपने कड़ी है ना, कड़ी लॉक, वो बारी खोलने लगने की कड़ी रहे, हाँ 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 वो कड़ी क्रॉस में आ उसमें गई है, पैडलॉक लगाने का। तो वहां देखना है। अच्छा अच्छा देखना यानी ये प्रैक्टिकल हुआ, जो अभ्यास करने की बात बोलते हैं। राइट। तो फिर दिखेंगे, फिर उसको हाथ से पकड़ के सही जगह पे रख देंगे, फिर आराम से बारी बंद हो जाएगी। बराबर बराबर। देखना जानना यानी ये मैकेनिकल बात बताते नहीं। हाँ ये हमारा अनुभव है, तो हमारे अनुभव ने हमने इस तरह के, वो बारी बंद नहीं होती है तो तुरंत नीचे देखते हैं कि क्या है, कोई बीच में फांस आ गई है, कुछ अटकन आ गई है, वो देखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? और तुरंत मान वो हो, ये कड़ी है गिर गई है, उसकी जगह पे नहीं है, तो वो देख के फिर सही जगह पे रख दे, तो आराम से बारी बढ़ना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट राइट। और फिर जोर करेंगे तो क्या हो गया? ये आप अपने स्वभाव से भी मुक्त हो गए, तो नेचुरली विषय में जाएंगे, क्रोध मान माया लोभ में राग द्वेष में जाएंगे। आप अपने स्वभाव में हैं तो आपको अपने पर विश्वास होगा और सारे जगत के ऊपर विश्वास होगा, तो फिर क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष खड़ा ही नहीं होगा। क्या होगा? राइट। ये तो मेरे सामने संयोग आया है, उस हिसाब से मैं ये बताता हूँ। बात समझ में आया ना? तो आपको मेरे को पूछना है कि देखना जानना है क्या है, तो मैं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? राइट। बाकी तो ऐसे ही बोलेंगे कि देखना जानना, तो आपने तो हर अवस्था में देखना जानने शब्द का यूज किया है, और कुछ किया है नहीं, शब्द का यूज किया यहाँ। तो ये बारी बंद नहीं होती है, दरवाजा बंद नहीं होता है, तो तुरंत देखते हैं कि भी कहीं ना कहीं कुछ है, तो देखा है तो भी कड़ी गिर गई है, तो सही जगह पे रखते आराम से बारी बंद हो गई। राइट राइट। तो मेरा सुख जाएगा नहीं, तो मैं विषय में कैसे गिरूंगा? राइट राइट राइट। और मेरा पूर्व का विषय मेरे को कितना वो फल देने को सन्मुख होगा, तो कितना डिस्टर्ब करेगा? मेरा लोभ मेरे को कितना डिस्टर्ब करेगा? सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? इस हिसाब से बोलता हूँ, प्रैक्टिकल बात करो। बराबर बराबर। आपको सही मायने में देखना जानना सीखा, तो अपना
चलो सूत्र के हिसाब से, लेकिन फिर प्रैक्टिकल भी ये इसमें क्या है तो मालूम पड़ेगा कि हर अवस्था में क्या करते हैं, और बस एकांतिकी हो जाते हैं। कोई कोई आपको गलती बताते हैं तो तुरंत गलती स्वीकार होती है। क्या बोलते सुबीर जी? नहीं, इस मामले में तो मैं खुद ही स्वीकार कर लेता हूँ मेरा गलती होगा। ऐसी बात नहीं है। मैं अभी ये आपके विषय और लोक के बारे में मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। राइट राइट राइट। और वो रेफरेंस से मैं पूछता हूँ कि कोई आपको गलती बताते तो गलती स्वीकारते हैं? नहीं होता है। हाँ बराबर। तो ये गलती नहीं स्वीकारता, तो ये जो स्थूल विषय है वो स्थूल विषय का कारण है। राइट। कोई गलती बता तो ऐसे ही बताता होगा कि कुछ है, बराबर। तो फिर वहां क्या करने का है? उसका पक्ष जानने का और आपका पक्ष रखने का है। लेकिन आप आपका पक्ष रखते हैं, उसका पक्ष जानते हैं कि और कुछ करते हैं, क्रोध मान माया लोग खड़े हो जाते हैं। सुबीर जी, हाँ हाँ। आपको सामने कोई गलती बताते हैं, बात समझ में आने, तो उसका पक्ष जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? हाँ जरूर जरूर। और आपका भी पक्ष रखना पड़ेगा ना, उसके बाद कौन सही और कौन गलत है वो पता चलेगा। लेकिन इस तरह का इक्वेशन बनता है सुबीर जी, इस तरह का इक्वेशन बनता है। मैंने तो दादा के पहले ऐसा बनता ही नहीं था मेरा, तो तुरंत ही प्रतिकार करता हूँ। सुबीर जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर बराबर। तो ये सब ये व्यवहार जो है आपके सामने आता है, तो कोई बिना कारण कुछ बोलता ही नहीं है कि बोलता है? नहीं, बिना कारण तो होता ही नहीं कुछ। तो वहां बिना कारण नहीं होता है, तो वहां अपने को वो अपना पक्ष भी रखना है, उसका पक्ष भी जानना है, उसके बाद डिसीजन वाली लैंग्वेज या व्यवहार होना चाहिए। लेकिन उसके पहले ही डिसीजन वाला व्यवहार आता है, तो वो फिर क्रोध मान मालोभ और विषय में डालेगा। राइट। तो हमने इस तरह का हमारे विजन सही हो गए, समझ में आने, तो उस हिसाब से फिर देखना जानना है। उसको एक और दृष्टांत से बताता हूँ कि सुबीर जी सिनेमा देखने जाते हैं और वो सिनेमा में फायर का दृश्य आता है तो खड़े होके भाग जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं निकल जाते हैं? नहीं, बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते हैं? नहीं, वो तो दृश्य है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये आपको मालूम है कि वो दृश्य है, सिनेमा हॉल में फायर नहीं हुआ है, सिनेमा में फायर हुआ है। तो मेरे को मैं पूरा गिनती वाला बोलूंगा कि जवाब बोलूंगा कि देखना और जानना है, लेकिन मेरा जवाब कहाँ से आया है? तो कि मेरे को मालूम है कि सिनेमा हॉल में फायर नहीं हुआ है, सिनेमा के अंदर फायर हुआ है। तो मैं आराम से देखूंगा और जानूंगा, और आराम से पॉपकॉर्न या सिंग चना खाता खाते देखूंगा, आइसक्रीम खाते खाते देखूंगा। राइट। तो मेरी जो देखने वाली जानने वाली बात इस तरह की है। राइट। सुबीर जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर बराबर बराबर। तो ये जो आप मतलब है प्रश्न करते हैं, जिसको प्रश्न करते हैं, वो अनुभव वाली वाणी होती है, यानी उसको श्रुत मति ज्ञान बोला जाता है। और आपने ये जो मति ज्ञान आपने सुना, उसको श्रुत ज्ञान बोला जाएगा। उसके बाद आपको प्रयोग करना पड़ेगा वो। राइट। बात समझ में आने, उसके बाद वो विषय से मुक्त हो गए, उसके बाद देखना जानना है, उसके पहले देखना जानना नहीं है। राइट राइट राइट। सुबीर जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, बराबर। ये साइंटिफिकली समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा? राइट। तो हम जो आपको आंसर देते, तो हमने ये प्रयोग किया है। जो बोलते ना कि उसका वो अपना स्वाध्याय करना है, कि अभ्यास करना है, तो उसके बाद इंस्टेंट आता है। एक जगह पे हमारे जाना हुआ था सुबीर जी, शादी में जाना हुआ था। तो वो उसके जो पिताजी थे, तो
तो वो दूल्हा दूल्हा तैयार होके वो आ रहा था तो कि उसको आशीर्वाद दो। राइट। हमने बोला कि हम आशीर्वाद देंगे तो बाबा बन जाएगा, साधु बन जाएंगे। हाँ। तो फिर उसने परंपरा बताई कि भी अपने परंपरा में ये कोई भी अच्छा कार्य करने जाता है तो आशीर्वाद देना पड़ता है। तो भी मैंने बोला कि दादा भगवान में लेने देने की बात नहीं है, फिर भी आशीर्वाद आपको चाहिए तो मैं थोड़ा प्रश्न करूंगा, वो प्रश्न का आंसर अब निकलेगा, आपको अच्छा लगेगा तो ले लेना, नहीं हो तो छोड़ देने का। मैंने तुरंत ही प्रश्न Right. किया बच्चे को कि शादी क्यों करते हैं। वो लड़के ने बताया कि सुख पाने के लिए शादी करता हूं। तो फिर बराबर। मैंने बोला कि भी सुख पाने के लिए शादी आप करते हैं, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरा आंसर भी उसके अंदर आ गया, तो कि क्या कि यानी स्त्री और पुरुष में सुख नाम का गुण है। तो वो बच्चे ने क्या बोला, बराबर। नेचुरली है। स्त्री और पुरुष में सुख नाम का गुण नेचुरली है। समझ में आने? अब उसने नेचुरली बोला तो फिर मैंने तुरंत ही उसको खड़े होके जो ब्राह्मण है विधि करने वाले के पास ले गया और बोला कि उसको शादी की विधि चालू करो। और शादी की विधि पूरी हो गई तो उसको पकड़ के फिर स्टेज पे ले गया और बोले कि भी अब सभी हाँ। आशीर्वाद दो, गिफ्ट दो सब। और फिर खाना खा के फिर सब अपने अपने घर चलेंगे। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जो देखने हाँ, जानने हाँ। की बात बताना चाहता हूँ मैं। तो Right. पूरा मैथमेटिक्स का गिनती करके फिर आपको देखने जानने की बात बताता हूँ, लेकिन हम कैसे देखते जानते वो आपको पूछना पड़ेगा, तो फिर अभ्यास होगा। राइट। तो आप मेरा अनुभव सीधा ले लेगा तो प्रैक्टिकल में आएगा नहीं। उसके बाद उसको रियलाइज करवाया तो भाई मान लो कि उसके गिफ्ट में एंड में लड़के के बारे में बुरे फोटे या लेटर आए और उसके ध्यान में आएगा तो कितना सुख आएगा? बहुत सुख आएगा कि नहीं आएगा सुबीर जी? नहीं आएगा। और लड़की के बक्से में और लड़के के बारे में गलत फोटे और कागज हो गए तो सुख आएगा कि चला जाएगा? वो भी चला जाएगा। तो अब नेचुरली सुख है फिर भी चला गया। यानी मैंने रियलाइज करवाया कि सुख नाम का गुण स्त्री और पुरुष में है ही नहीं। राइट। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ गया। नहीं वो मैंने ये सत्संग के जरिए उसको रियलाइज के सुख नाम का गुण। तो उसने क्या देखो इसका देहाध्यास था, ये विषय क्या चीजें हैं। तो ये सुख नाम का गुण नहीं है। तो मैंने बताया कि अब सुख किस में है। तो लड़के ने क्या किया, मेरे पर एलिगेशन लगाया कि गुरुजी आपने मेरे को डिवोर्स का आशीर्वाद दिया कि शादी का आशीर्वाद दिया? बोलो। देखो ये बिलीफ है, ये उसकी बिलीफ में स्त्री और पुरुष में नेचुरली सुख है। तो कितने कितने एलिगेशन आते हो, वहां तक इसको रियलाइज नहीं होता है। बराबर। सुबीर जी बात मैंने बोला कि हम खड़े होके आपको वहां ब्राह्मण के पास ले गए और विधि चालू करवाया और स्टेज पे खड़े करके फिर आशीर्वाद दिलवाया और गिफ्ट दिलवाई। उसके बाद हम खाना खा के घर गए। तो हमने बोला कि अभी सुख कहाँ है बताओ। तो भाई अब मालूम नहीं है सुख किस में है। फिर हमने बताया कि भाई तुम शादी करो नहीं करो तो आपका उदय कर्म है, हमसे उससे मतलब नहीं है। राइट। लेकिन कोई भी व्यवहार आपके उदय में आता है तो उसमें बैलेंस के साथ व्यवहार करना। समझ में आया ना? बैलेंस के साथ। वहां संयम वाला नहीं बोला कि भाई साधु बन जाओ। प्राप्त संयम तो जो पूर्व का बिलीफ है तो शादी तो आएगी कि नहीं आएगी? राइट। लेकिन उसमें बैलेंस के साथ व्यवहार करना तो फिर आपका दरअसल सुख जाएगा नहीं। तो फिर उसने बोला कि बैलेंस यानी क्या? समझ में आने? तो वहां बातों में जैसे एक प्रकार का आशीर्वाद मिल गया, दूसरे शब्दों में बोला जाएगा तो ज्ञान प्रयोग हो गया। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो इसके पिताजी और लड़का इतना खुश हो गया। इसके पिताजी जो बोले कि भी हमारी शादी में ऐसा आशीर्वाद ही नहीं मिला है, किसी ने इस तरह का आशीर्वाद ही नहीं दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो अभी ये हमारा
हमको तो मालूम नहीं था, शादी में तो कितना मुंह होता है, तो वो मुंह में तो हम भी स्लिप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, आपका पूर्व का ज्ञान बिलीफ माने फॉर्म है ना, नहीं होंगे। हाँ, पूर्व का भी है, लेकिन वर्तमान में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ, दोनों दोनों ही है, दोनों ही दोनों है। होना यस, चाहिए। बात समझ में आया राइट कि नहीं राइट। आया? वो भारती बहन को पूछना, वो शादी में आया थी हमारा, एक जगह पे शादी थी ब्याह में, तो उसको मालूम है कि क्या किया था, इतना सब था, तो उसने देखा है भारती बहन ने। सुबीर जी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम अकेले ज्ञान में नहीं रह पाएंगे, आप भी रह पाएंगे, ऐसा ही ज्ञान दिया है कि सबको अलग अलग ज्ञान दिया है सुबीर जी। नहीं नहीं, एक ही ज्ञान है। सभी को एक ही ज्ञान दिया है, लेकिन ये सत्संग के जरिए जिस तरह से समझना है वो थोड़ा अपना कच्चा पक्का पड़ जाता है। कच्चा रह जाता है, कच्चा रह जाता बात है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुबीर जी अभी ये दृष्टांत से समाधान हुआ कि नहीं हुआ? यस यस, इसका समरी के साथ से मैंने जो समझा, जो बोलते ना टेक अवे, वो यही मन, पहले का तो मान्यता तो रॉन्ग है, उसके हिसाब से उदय कर्म में आ ही रहा है, लेकिन अभी का जो बटन जो बिलीफ है वो भी इतना पक्का नहीं है, जिसके लिए वो स्लिप हो जाता है। वो पक्का करना है, वो सत्संग के जरिए करना है। बात समझ मैंने? तो ये अभी का आपका जो सही हो जाएगा तो पूर्व का जो व्यवहार है वो नपुंसक हो जाएगा, निश्चेतन चेतन वाला हो जाएगा। बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस तो दादा ने वो कर दिया है आपको, नया कर्म बंधने वाला वो बंद कर दिया है, लेकिन अलग अलग सत्संग के जरिए वो सब बातें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? वो क्लियर हो जाएगी तो फिर पूर्व का कोई भी भाग आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वर्तमान को अभी पकड़ के रखने का, उस पे काम करने का। क्या बोलते हैं? वो आवाज कट होती है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वर्तमान में अपने को परफॉर्म करना पड़ेगा, पूर्व का जो है वो तो डिस्चार्ज के रूप से आएगा उदय कर्म में। वर्तमान अगर सही करेंगे, काम कर देंगे, तो जो है उसका मिलेगा और मिलेंगे। वो दादा के आप्त पुत्र दादा के पास पर्सनल रूप पे जाते थे और पर्सनल सभी बातें करते थे, और ऐसे सब विजन क्लियर किया है, तो फिर ये प्रैक्टिकल में आता है। और कभी पर्सनल योग नहीं मिलता था तो समूह में भी बता देते थे। वो डर नहीं था कि भी ये हमको ये अवतार में ये पूरा कर देना है, आगे के अवतार में ज्ञानी मिले नहीं मिले, ज्ञान मिले नहीं मिले, तीर्थंकर मिले नहीं मिले, उस हिसाब से पर्सनल करते थे। और पर्सनल सहयोग नहीं बनते तो सभी बैठे हो ना, 200-500 बैठते और उसके सामने सब प्रश्न छेड़ते थे। तो जो दूसरे थे उसको दिक्कतें पड़ती थी, ये क्या है, लेकिन वो आपता पुत्र को डर नहीं लगता था, तो पक्का ही करने का था। वो आवाज डिस्टर्ब होता है। वो दीपक आनंद जी क्या बोलते हैं, उसमें कुछ हेडफोन लगाया कि दूसरा कोई लगाया, इससे आपके वहां से कोई दिक्कत आती है? कनेक्टिविटी बैड है, उनकी खराब है। मैंने उनको मैसेज भेजा कि आवाज कट रही है। Rindima, we can go to the next one. Okay. No, as it comes. There is time, because of time, we have to go to the next one. Next. Hanwantaraj ji. जय सच्चिदानंद। हाँ, हनुमंतराय जी, जय सच्चिदानंद। હમણાં તો આગળ જે વાત ચાલી હતી મોક્ષ માર્ગમાં ભયસ્થાનક માટે, બરાબર છે, તો એને મોક્ષને જે વાત છે કે દાદા ભગવાને કીધું કે મોક્ષ ખીચડી બનાવવા કરતા પણ મોક્ષ માર્ગ સહેલું છે. બરાબર છે. અને અહીંયા આગળ આપણે મોક્ષ માર્ગ માટે ભયસ્થાનક પણ બતાવ્યા છે. બરાબર છે. તો એ સમજવું છે. તો કે આમાં શું સમજવું છે હનુમંતરાયજી? हिंदी प्लीज।
वो क्या समझना है हनुमंत राय जी? सॉरी। मोक्ष मार्ग सरल है, खिचड़ी बनाने से भी सरल है, तो फिर मोक्ष मार्ग में ये भय स्थानक कैसे आते हैं? तो के ये हनुमंत राय जी, आप अकेले है कि बहुत है? आप एक है कि अनंत हैं? एक है। तो दिखने में एक है लेकिन एक नहीं, अनंत है। हाँ, समझ में आने? एक ही हनुमंत राय जी है लेकिन किसी के लड़के हैं, हाँ, व्यापारी है, किसी के पति देव है, किसी के फादर है। हाँ, समझ में आने? किसी के चाचा है, किसी के मामा है। हाँ जी, तो एक है फिर भी अनंत है, हाँ, और अनंत है फिर भी एक है। बराबर। बात समझ में आने? एक तो में अनंत। वही हनुमंत राय जी को एज इट इज रखा, और दादाजी ने आपको एक ज्ञान दिया है। हाँ, तो सावधान तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जैसे बच्चे को मिलकर देंगे, बात समझ में आने? हाँ, वसीयतनामा किया और करोड़ों रुपया आपने दे दिया, बात समझ में क्या आया कि नहीं आया? हाँ, लेकिन उसमें लिखेंगे कि भी वो जब वो क्या बोलते हैं, नाबालिग और बालिग ऐसे कुछ बोलते कि नहीं बोलते हैं? हाँ, बालिग हो गए तब देना। हाँ, तो देखने जाओ तो वो तो मालिक ही है कि नहीं है? मालिक ही है। लेकिन पैसा कब मिलेगा? बालिग होने के बाद। बात समझ में आने? तो ये वैसे ये भय स्थानक बराबर है, लेकिन ये जागृत करने की बात है कि जितना सरल है, लेकिन इसको आप और सरल कर देंगे तो फिर वो जोखिम वाला भी भाग है आपको। हाँ, बात समझ में आया कि नहीं आया? और सरल कैसे है? तो कि बेफाम हो जाएंगे कि हमको अब तो दादा मिल गए, दादा का ज्ञान मिल गया, हमको कुछ नहीं। हाँ, और ज्यादा करके ऐसा होता ही है। बराबर। नॉर्मल रूप से व्यवहार देखो अपना, तो ऐसा ही है। हनुमंत राय जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मोक्ष यानी तो और कुछ नहीं है। मोक्ष यानी तो वो अपना स्वरूप है कि और कुछ है? अपना स्वरूप है। तो कि अपने स्वरूप में आना यानी कुछ कोई मेहनत करने का नहीं होता कि होता है? नहीं। आपके घर में आने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं। किसी के घर में जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। बराबर। अब फिर भी आपको आपके घर में जाने से बहुत दिक्कत है। तो हनुमान राय जी एक थे लेकिन अनंत हो गए। हाँ, और फिर हाथ में से निकल गए। तो दादा ने फिर ये अनंत थे, समझ में आने? तो ज्ञान लिया तो इसमें एक किया। हाँ, और 1 घंटे तक एक रहे, उसके बाद वो अनंत में से आपको अनेक में ला दिया। हाँ, और शॉर्ट हो गया। हाँ, बात समझ में आने? अभी अनेक में ला दिया तो आप दादा की आज्ञा का उपयोग करके आपका व्यवहार का निपटारा करेंगे, निकाल करेंगे, तो फिर भय स्थान नहीं है। लेकिन आप देखना, आपके सामने जो भी व्यवहार आता है उसमें दादा की आज्ञा का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। मेरे से तो नहीं होता है, आपका मालूम नहीं है, लेकिन देखना। वहां जय में भी हाजिर हो जाता है, दादा का ज्ञान हाजिर नहीं होता है। इस हिसाब से ये आपको वैसे भय स्थान में है, ऐसा है, लेकिन जागृत करने के लिए बताया है। समझ में है नहीं? तो इसमें मुख्य भय स्थानक कौन से हैं? मुख्य भय स्थानक नहीं, ये आज्ञा पूर्वक व्यवहार करो तो आपका काम बन जाता है। बात समझ मैंने? लेकिन आज्ञा पूर्वक का व्यवहार नहीं हो पाता है। आज्ञा पूर्वक आपका जो भी नहीं हो तो खाली ये ऐसे डिसीजन लो कि एक दिन का मैं पूरा व्यवहार देखूं, हनुमंत राय जी का आज्ञा पूर्वक होता है कि आज्ञा के अलग विरुद्ध होता है, तो मालूम पड़ेगा कि एक भी जगह पे आज्ञा पूर्वक दादा का व्यवहार नहीं होता है, आपका व्यवहार नहीं होता है। हनुमान राय जी अपने हिसाब से ही चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं? हाँ, चलते हैं, अपने हिसाब से ही चलते हैं। बराबर। क्या और कुछ है? नहीं, वही है, अपने हिसाब से चलते हैं। तो उस हिसाब से सत्संग का परिचय आवश्यक बन जाता है, तो फिर भय स्थानक में से बाहर निकल जाएंगे। बराबर। बाकी तो रहेगा ही। बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी दीपिकानंद जी, जयमेश एक्सपीरियंस का टाइम हो गया है,
तो हाँ, बोलो। एक्सपीरियंस सुनेगा, बाद में आपका एक्सपीरियंस सुनेगा। हाँ बता। दीपकानंद जी, एक मिनट। under what name is he coming? He's already there. I saw him. Let me see. जय सच्चिदानंद। आज जो हमारे बीच अपना अनुभव कहने के लिए आ रहे हैं वे बुजुर्ग है, गांव वाले हैं, ज्यादा कुछ पढ़े नहीं है, लेकिन दादा का रंग ऐसा लग गया था कि वो ऐसा बताया जाता था कि श्रीमद् राजचंद्र जी के शिष्य उनको अपने घर के खिड़की में से उनका ये एक थोड़ा शरीर का भाग भी देख लिया ना तो उनको आनंद हो जाता था। तो इस तरह से दादाजी की भक्ति की, दादाजी का सानिध्य लिया। हमारे बीच जो आ रहे हैं वे वागरोटा गांव के कचरा भाई है। वो अपनी पहचान किस तरह से देते हैं उन्हीं के मुख से हम सुनेंगे। बताइए। जय। दादा को बुलाओ। कचरा भाई थोड़ा आवाज जय सच्चिदानंद। बड़ा बड़ा कीजिए आवाज। जय सच्चिदानंद। सुन लेते हैं आप सब लोग। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ अभी आवाज आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। सूर्य समान तेजस्वी ने चंद्र समान शीतल एवा दादा भगवान ने त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सोनानी लगड़ियों समा आपता पुत्रों ने नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपता पुत्रों ने मुमुक्षु ने नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अंतिम हेतु सिद्ध कवाणी होय ज मंत्र स्वरूपे ई मंत्र ने गुंटा गुंटा स्वानुभव सुख वर्ते। 1977 ની અંદર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારોનો મંત્ર વીવી આરેકર સાહેબ થ્રુ મળ્યો। આ મંત્રને ઘૂંટ્યો અને છેક મોક્ષે જવા સુધીની ગેરંટી મળી ગઈ। વાહ। આ મંત્ર મળ્યા પછી 3 વર્ષ સુધી મેં દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો ઘૂંટ ઘૂંટ કર્યા અને મારા બધા તમામ દુઃખો ઓસરી ગયા। મારા સંપર્કમાં આવતા દરેક માણસને મેં આ જ દવા આપ્યા કરી કે ભાઈ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો બોલો, તમારા તમામ દુઃખો ગાયબ થઈ જશે। આ જ રીતે 3 વર્ષ સુધી ચાલ્યું। જોડે વીવી આરેકર સાહેબે ચિત્રપટ આપેલું, એ ચિત્રપટ પણ ઓખો આગળથી ખસતું જ નતું। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો અને ચિત્રપટ ઓખો આગળ જ રહ્યા જ કરે। ઘરના બધા બાળકો પ્રકાશભાઈ ભાવના બધા બોલ્યા જ કરે દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો। 3 વર્ષ સુધી આ ચાલ્યું। ત્યારબાદ દાદા ભગવાન 1980 ની અંદર હડિયોલ મુકામે, હિંમતનગરની બાજુમાં હડિયોલ મુકામે દાદા ભગવાનની પધરામણી થઈ। 3 દિવસ દાદા રોકાયેલા। ત્યાં આગળ જવાનું મને આમંત્રણ મળ્યું તો હું 3 દિવસ સુધી ત્યાં આગળ અમે આખા ઘર સાથે ગયા, પણ સંજોગો વસાત મને આપતાવાણી મળેલી નહીં। ત્યારબાદ 15 દિવસ બાદ મારા મામાના ઘરેથી મને આપતાવાણી
ભાગ 3 મળી. આપતાવાણી ભાગ 3 મળ્યા પછી દાદા પાસે જ્ઞાન લેવાની પ્રબળ ઈચ્છા પ્રગટ થઈ. દાદાના શોધવા ગયો, કોઈ સરનામું નહીં, કોઈ નહીં, કેવી રીતે દાદાને મળવું. ત્યારબાદ આપતાવાણીમાં કેસરીબેનનું સરનામું મળ્યું, મુંબઈનું. આ કેસરીબેનના સરનામે અઠવાડિયાની અંદર 3 જવાબી પત્રો લખાતા. જવાબ આવે અથવા નહીં આવે, નિયમથી 3 જવાબી પત્રો લખાતા. ત્યારબાદ બોમ્બે થી પત્ર આવ્યો કે દાદા ભગવાન તમને તમારા પત્રો વાંચીને ખુશ છે અને તમે અમદાવાદ મુકામે પાલડી આગથી દાદા આવવાના છે, તોથી દાદા જોડેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરજો. તો આ પત્રના અનુસંધાને 15મી ઓગસ્ટ રક્ષાબંધનના પવિત્ર દિવસે 1980 ની અંદર દાદા ભગવાનના દર્શન કર્યા અને જ્ઞાનની માગણી કરી. દાદાએ કીધું 3 આજે 15 તારીખ થઈ, 20 તારીખ સુધી તમારે દરરોજ નિયમિત દર્શન કરી જવાના અને 20મી જ્ઞાન આપીશું આપણે. એ રીતે જ્ઞાન આપવાની તારીખ નક્કી થઈ. આ દાદાની આજ્ઞા અનુસાર 20 તારીખે અમે જ્ઞાન લઈ આવ્યા. જ્ઞાન લીધા પછી થોડાક દિવસ પછી હું દાદાને મળ્યો. દાદા કશો ફેરફાર તો થયો જ નથી આપના જ્ઞાનથી. દાદાએ કીધું તું ફરીવાર જ્ઞાન લઈ લે. મેં એવું કીધું કે દાદા નારિયેળના અંદર સૂકા નારિયેળ હોય એમાં કાચલી ખખડે એ રીતે આત્મા ખખડવો જોઈએ ને, એ તો થતું જ ન હોય. તો દાદાજી એવું કીધું કે તું ફરી જ્ઞાન લઈ લે. તો હું મારા મધર ફાધર જોડે નડિયાદની બાજુમાં ડભોવ ગામે દાદાજીના જ્ઞાન લેવા મેં પહોંચી ગયા. તો આગળ 4 દિવસ રોકાયા. દાદાજીએ જ્ઞાન આપ્યું. વીઆઈપી બધી સગવડો હતી. 4 દિવસ સુધી દાદાજી જોડે રહ્યા. ત્યારબાદ મારા ફાધરે માગેલું કે મારા છેવટના ટાઈમે તમે હાજર રહેજો. ત્યારબાદ અમે ઘરે આવ્યા અને મારી CL, EL, મેડિકલ તમામે તમામ રજાઓ, પગારના બધા જ પૈસા દાદાની પાછળ દાદાના દર્શન કરવામાં, જવામાં, આવવામાં જ ખર્ચાય એવું નક્કી જ કરી દીધું. બધું જ દાદા માટે સમર્પણ. આ જ રીતે 1980 થી 88 સુધી ક્રમ ચાલુ રહ્યો. ત્યાર વચ્ચે એકાદ દિવસ મારા ફાધરે કીધું કે તું પૈસા આપતો ન ઘેર, નોકરીના પૈસા આપતો નથી, કશું કરતો નથી, તો મારા દાદા ભગવાનને ફરિયાદ કરવી પડશે. તો એ ફરિયાદ કરવા માટે અમદાવાદ નારાયણપુરા લઈ ગયો હું એમને. તો આગળ દાદા ભગવાન અમે 10 વાગે પહોંચી ગયા. તો આગળ દાદા ભગવાન એક ઓફિસર જોડે વાતચીત ચાલુ હતી એમની. દાદા ભગવાનનો બોલવાનો સૂર એવો હતો કે ઓફિસર સાહેબને એવું કહેતા હતા, કંઈ જાણો છો? હવે મારા પિતાશ્રી વાચાર હોવાના કારણે વચ્ચે બોલી ઉઠ્યા કે જાણતા હોય તો અહીં શું કામ આવે એમ. મેં મારા પિતાશ્રીને કીધું શાંતિ રાખો, 2 જણની વાત ચાલતું હોય તો આપણાથી વચ્ચે બોલી શકાય નહીં. આ તો ભગવાનની વાતો ચાલે છે, આપણાથી વચ્ચે ના બોલાય. આ પછી મારા પિતાશ્રી સંયમ રાખીને બંધ થઈ ગયા. હવે દાદાની વાત તો પેલા ઓફિસર સાહેબ જોડે ચાલુ જ રહી. દાદાને તો જાણે અમારી કશી વાતની ખબર જ ન હોય એ જ રીતે 5-10 મિનિટ પછી પેલા ઓફિસર જોડે વાતચીત ચાલુ થઈ ગઈ, પૂરી થઈ ગઈ. એટલે દાદા સીધા, અમે દાદાજીના પગની જોડે જ બેઠેલા, તરત જ અમારી બાજુ દાદા
જોયું અને દાદાજીએ ચાલુ કરી દીધું. દાદા એવું કહે કે અમે કોઈના ઉપર ગરમ થઈએ નહીં, પણ સામેની પાર્ટી એટલી પુણ્યશાળી હોય તો એનું ઓપરેશન કરવા માટે, એનો રોગ કાઢવા માટે અમે ગરમ થઈએ. જેથી દાદાશ્રીએ મારા પિતાશ્રીના ઘડામાં જે વાત હતી એ દાદાજીએ ચાલુ કરી દીધી. તમે શું ફરિયાદ લઈને આવ્યા છો? તમારો છોકરો પૈસા બહુ વાપરે છે, એની ફરિયાદ લઈને આવ્યા છો અહીંયા આગળ? મારા ફાધર તો સ્તબ્ધ થઈ ગયા કે આ શું કહેવાય, હું હજી તો બોલો નહીં કહીને આ તો ભગવાને તો બધું ચાલુ કરી દીધું. ત્યારબાદ દાદાશ્રીએ એકદમ ચાપખા લગાવવાના ચાલુ કરી દીધા. શું સમજો છો કે તમારા મનથી 1 કરોડ રૂપિયાનો ઢગલો હોય, 1 કરોડ રૂપિયાનો ઢગલો કરો તો પણ અંગૂઠો અડી શકાય નહીં. કઈ પુણ્યથી તમે દાદા આ અંગૂઠો અડી ગયા છો? કઈ પુણ્યથી અડી ગયા છો એ સમજાતું ન હોય. પછી દાદાજી શાંત પડ્યા. ત્યારબાદ એમને કીધું તમે બંને ઉભા થાવ. અમને બંનેને ઉભા કર્યા. પછી મારા ફાધરને આજ્ઞા કરી કે આને તમે મારો એમ આવો અમારી બધાની રૂબરૂમાં. મારા ફાધરે ના પાડી દીધી કે મારા છોકરાને તો હું નહીં મારું. પણ આજુબાજુ જે બેઠેલા મહાત્માઓએ આગ્રહ કર્યો કે દાદાજીની આજ્ઞા છે, તમારે આચાર તો કરવો જ પડશે એમ. ત્યારે મારા પિતાશ્રીએ 4-5 ટપલી મારી મને. પછી દાદાજીએ કીધું કે કઈ માગો એમ, પૈસા પૈસા કઈ માગો એમ. એટલે મારા પિતાશ્રી એવું કીધું કે સાહેબ મારા પૈસાની તો જરૂર ન હોય, પણ હું જયારે મરવાનો થાવ ત્યારે તમે હાજર રહેજો. આવું દાદાશ્રીને વાત કરી. દાદાએ કીધું કે જા હું કહું છું, છેલ્લે હું હાજર રહીશ. દાદાજી એવું કીધું કે તમારે આ છોકરાને કશું કહેવાનું નહીં, એને કંઈ પણ કહેવાનું થશે તો હું કહીશ, એ મારો જ છોકરો છે. ત્યારબાદ દાદાજી અમે ઘરે આવ્યા. મારા ફાધરનો અંતિમ કાળ હતો ત્યારે હું હાજર જ હતો. મેં ગામમાં તમામ લોકોને જણાવી દીધું કે આજે દાદા ભગવાન હાજર રહેવાના છે, તમે બધા દર્શન કરવા આવજો. જેથી તો આગળ બધા આવેલા એમને મારા ફાધર જોડે પુરાવો માંગ્યો કે દાદા ભગવાન અહીં આવી ગયા છે, એની સાબિતી શું એમ. તો મારા ફાધરે કીધું કે દાદા ભગવાન અહીં આવી ગયા છે, એમની જોડે મારા વાતચીત ચાલુ છે. તો કે સાબિતી શું? તો કે એમને ટોપી પહેરી છે, કોટ છે, બૂટ મોજા ધોતી બધું પહેરેલું છે ને આવી ગયા છે, અને મારી જોડે વાતચીત ચાલુ છે અત્યારે. તો કે શું વાતચીત થાય છે તમારી જોડે? તો કે દાદાજી એવું કહે છે કે હવે આપણે જવાના પોટલા બોધી દો, 2 વાગે નીકળી જવાનું છે. તો ત્યાર હવે મારા ફાધર તો એટલા લોભી ન કે છોકરીને 5 રૂપિયા આપવા હોય તો નહીં આપો. પણ છેવટે અંતકાળે એમની બધી લોભની ગોઠો તૂટી ગઈ. એ શું કહે કે તારે ચકલો, મેં કીધું ચકલોનો દોણો નાખવાના, કે ચકલોનો દોણો નાખજે, દાદા ભગવાનની 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિઓ કરજે, બધું ફટાફટ પૈસાનો જે વાત આવી ગઈ બધામાં અમે સહયોગ કરી આપી. તું બેફામ પૈસા વાપરજે, વાંધો નહીં. એટલે આ જોઈને બધા લોકોને થઈ ગયું કે આ તો લોભની ગોઠો તૂટી ગઈ. ત્યારબાદ અમે નક્કી કર્યું બધાને એમના હાથમાં માળા હતી. 2 વાગ્યા થયા અને માળા નીચે પડી અને એમની અંદરથી આત્મા નીકળી ગયો. ત્યારબાદ ગામના બધા સહકારથી અમે બેન્ડ વાજા લાવ્યા. પૈસાનું પરચુરણ ઉછાળતા બેન્ડ વાજા સાથે દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકારો બોલતા બોલતા સ્મશાને ગયા. ત્યાં આગળ અગ્નિદાહ દીધો. ત્યારબાદ બીજા દિવસે ચાણોદ જઈ એમના હસ્તે વિસર્જન કર્યા.
આ જ રીતે મારી મધર માટે પણ થયેલું. મારી મધર દાદાશ્રીના જોડે એક અઠવાડિયું રહેવા બરોડા આવેલા. તો આગળ મારી મધરે દાદાશ્રી પાસે માંગણી કરેલી કે હીરાબાગ જો ગયા હોય તો મને પહોંચાડી દેજો દાદાજી. દાદાજીએ એમને પણ કીધેલું, વચન આપેલું કે બરાબર. ત્યારબાદ બીજો પ્રસંગ, મારો પુત્ર પ્રકાશભાઈ 10 વર્ષની ઉંમર હતી અને દાજી ગયેલા છાતીના આગળના ભાગમાં. જર્સી બરસી બધું ચોટી ગયેલું, ચામડી ખુલી ગયેલી, બહુ ભયંકર સ્થિતિ હતી. તો કેટલાકે એવી સલાહ આપી કે તમે ડોક્ટર પાસે જતા જ નહીં, દવાખાને જતા નહીં, ધનુનું ઇન્જેક્શન મુકાવો અને આ ટ્યુબ લગાવો, એનાથી મટી જશે. તો 3-4 દિવસ આ કામ કર્યું. 5મા દિવસે પ્રકાશભાઈને ખુલ્લા શરીરે લઈને દાદા ભગવાન પાસે પહોંચી ગયો. દાદા ભગવાન મટાડી દેશે. તો આશ્ચર્ય વાત કે એ જ કે તાત્કાલિક બધું રિપેર થઈ ગયું અને આ રીતે એમને રાહત થઈ ગઈ. પ્રકાશભાઈનો બીજો પ્રસંગ, પ્રકાશભાઈ બોમ્બે આવેલા દાદા ભગવાનના દર્શન માટે અઠવાડિયા 10 દિવસ માટે. તો આગળ પ્રકાશભાઈ દાદા ભગવાનને 100 રૂપિયાની નોટ ચિમન કાકાના ઘરે આપેલી. પછી અમે નીકળી ગયા. દાદા ભગવાન કે આ પૈસા કેમ આપ્યો અને બોલાવ કે એને. પછી પ્રકાશભાઈ પાછા દાદા ભગવાન અંદર બોલાયા કે આ શું લાવ્યો, ક્યાંથી લાવ્યો? એ કે હું કમાયો દાદાને હું આપું છું. મારે ગમે તે આપતા પુત્રોમાં અથવા તો ગમે તે સારા કામમાં વાપરવાના દાદા. દાદાએ બહુ આશીર્વાદ આપ્યા. પછી બીજું બીજો એક પ્રસંગ, એક જમીન હતી મારે 25 વીઘા જમીન છે, 2 બોર છે. એમાં 3 વીઘા જમીન અંદાજે 15 લાખ રૂપિયા વીઘો, એટલે 45 લાખની જમીન દરબારોના ખેતરમાં થઈને જવાનો રસ્તો હતો. એટલે 100 વર્ષથી અમે જતા પણ દરબારોએ આ જમીન ગીરવે પટેલને આપી. એટલે પટેલની નજર બગડી કે આ જમીન પાડી લેવી મફત. એટલે મેં દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન વાપર્યું, 9 કલમો ચાલુ કરી દીધી. પહેલી કલમ, પટેલનો અહંકાર ના દુભાવી શક્તિ આપો, દરબારોનો અહંકાર ના દુભાવી શક્તિ આપો. એટલે હું બોલતો અમારા ઘરના બધા તમામ સભ્યો બોલ્યા જ કરતા, આખો કેસ મામલતદાર કોર્ટમાં મૂકી દીધો. કોર્ટની અંદર મામલતદારે દરબારને એવું કીધું કે ભાઈ તું જવા દે. શું કામ જવા દેતો નથી? કાલે જવા દે. દરબાર કે હા કાલે જવા દઈશ કે. બીજા દિવસ ઘરે આવીને ટ્રેક્ટર લઈને ગયા તો દરબારે ના પાડી દીધી કે ભાઈ અહીં થઈને જવાનું નહીં. પછી થોડી વાર પછી હું ગયો તો પ્રકાશભાઈ ટ્રેક્ટર કેમ જવા દેતા નથી, બહાર કેમ ઊભું છો? ટ્રેક્ટર જવા દો અંદર ખેતરની અંદર. કે આ દરબાર ના પાડે છે. એટલે મેં એવું કીધું કે જય તું મોબાઈલ ચાલુ રાખ, અમે ખેતરની અંદર પ્રવેશ કરીએ છીએ. પ્રકાશભાઈ તમે ટ્રેક્ટર ચાલુ કરો અને દરબારને ચકદી નાખો, દરબાર ઉપર ટ્રેક્ટર ચડાવી દો અને ખેતરમાં દાખલ થઈ જાઓ. તો અમે આ રીતે દરબાર ગભરાઈ ગયો અને ભાગી ગયો. અમે ખેતરમાં દાખલ થઈ ગયા. દરબાર ઘરે જઈને 10-15 દરબારનો લઈને આવ્યો ને અમને ટીચવા વર્યો, લાકડીએથી મારવા વર્યો. આ બધું મોબાઈલની અંદર નોંધાઈ ગયું. હવે આ પ્રક્રિયા 9 વાગે બની. અમે પોલીસ સ્ટેશને જઈને ફરિયાદ લખાવી દીધી. સાંજની મારે રામેશ્વર 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ હોવાથી સાંજે તો મારે નીકળી જવાનું હતું રામેશ્વર. એ મુજબ હું રામેશ્વર નીકળી ગયો. રામેશ્વર પહોંચ્યા પછી મેં ફોન કર્યો કે ભાઈ શું થયું? એ કે આ સરકારમાં શું થાય, પૈસા આપીને 10 મિનિટમાં ઘેર લાવી દીધા. હું કે એમ તો લવાતા છે, તમે આ મોબાઈલમાં જે લખેલું છે એની કેસેટો બનાવો
અને એક કેસેટ મુખ્યમંત્રીને આપો, કલેક્ટરને આપો, બધાને આપો. ત્યારબાદ કેસેટ લઈને પ્રકાશભાઈ જિલ્લાના પોલીસ વડાને મળ્યા. પોલીસ વડાએ કીધું કે આ કેસેટ પુરાવો આવી ગયો એટલે અમે હવે અમારી પ્રક્રિયા ચાલુ કરી દઈએ છીએ. તરત જ એને પીએસઆઈને ફોન કર્યો કે ભાઈ તું કેમ છોડી દીધા, કે પાર્ટી આટલા બધા પુરાવા આપે છે તું છોડ્યા કેમ? એ લોકોને પકડી લાવ અને એફઆઈઆર દાખલ કરી દે. એટલે 9 કલમોના પ્રતાપે આખું ચાલુ થઈ ગયું પ્રક્રિયા અને તરત જ આખો કેસ અમારા ફેવરમાં આવી ગયો. એક પૈસાનો ખર્ચ થયો નહીં. દરબારોને 40-45,000નો ખર્ચ થઈ ગયો અને અમને આ રીતે દાદા ભગવાનની પહેલી કલમના આધારે દાદાના વિજ્ઞાનના કારણે અમારા જમીનના બધા જ અંતરાયો તૂટી ગયા. અમારે બેબીની હાર્ટની ટ્રબલ હતી, બોમ્બે લઈ ગયેલા. એ પહેલા કીર્તન ભક્તિ મંજૂર થયેલી 24 કલાકની. ભાગરોટા કીર્તન ભક્તિ મંજૂર થયેલી. કીર્તન ભક્તિ પૂરી કરી. જોડે અમારે ભાણીનું મામેરું હતું એ પણ પતાવ્યું. ત્યારબાદ ઓપરેશન માટે મુંબઈ ગયા. મુંબઈ કેસીબેના સહકારથી હોસ્પિટલ દાખલ થયા. હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરે એવું કીધું કે બધા ટેસ્ટ કર્યા પછી એવું કીધું કે કમરી થઈ ગઈ છે, પેલી કમરીનું સારવાર થયા પછી હાર્ટનું ઓપરેશન કરીશું. તો આ દરમિયાન, આ દિવસો દરમિયાન મારા બેબીએ દેહ છોડી દીધો. તો આગળ આપણા મહાત્માઓ નીરુબેન, પ્રકાશભાઈ જૈન, કેસીભાઈ બધાને બોલાવી લીધા ફોન કરીને અને બધાએ ભેગા થઈને નિર્ણય લીધો કે આ સબ અહીં આગળ જ અગ્નિદાહ દેવો. એ જ રીતે અમે તો પતી ગયું. અમારા સમાજની અંદર 60 થી 70 લગ્ન હતા. એટલે બધા મારા ઘેર જો અમે આવીએ તો મારા ફાધર મધર ના મોઢે સિક્કું બંધાઈ જાય, એટલે એ લોકો મોહનથાળ ને મીઠાઈઓ ખાઈ શકે નહીં. એટલે મેં કીધું કે આપણે બાજુમાં જ લગ્ન હોય અને મધર ફાધર નું આવું તકલીફ થાય એવું કરવું ન હોય. આપણે મોડા જ જવું છે, એટલે લગ્ન પત્યા પછી ઘરે જવાનું. આ રીતે અમે રોકાઈ ગયા સુરત મંદિરે રોકાઈ. ચાણોદ એના ફૂલ બધું વિધિ કરી આવ્યા. ત્યારબાદ લગ્ન પત્યા પછી અમે ઘરે આવ્યા. બીજો પ્રસંગ, મનુભાઈના ઘેર પેડર રોડ ઉપર એક ભાઈએ એવું કીધેલું કે દાદા મારી ઉંમર તમને આપું અને તમારી ઉંમર મને આપો. મેં એની કોપી બીજા દિવસ કરી કે દાદા તમારી ઉંમર મને આપો ને મારી ઉંમર તમે આપે. તો દાદાએ મારો કેસ કેન્સલ કર્યો. પેલા ભાઈને તો આખું બાઉલ ભરેલું ચોકલેટ આપેલી. દાદા બીજો એક પ્રસંગ, છેલ્લે જ્ઞાનનો પ્રોગ્રામ હતો ત્યારે દાદાને પૂછ્યા વગર અમારા 2 સંબંધીઓનો જ્ઞાન લેવા માટે મેં ટેલિગ્રામ કર્યો મુંબઈથી. ત્યારે બે માણસો તો આવી ગયા અને દાદાને રજૂઆત કરી કે દાદા અમે ટેલિગ્રામથી આવ્યા છીએ તો અમને જ્ઞાન અપાવો એમ. દાદાએ કીધું કે ના, મેં તો ટેલિગ્રામ કર્યો નથી. કોને કર્યો? એ કે કચરાભાઈએ કર્યો. તો તરત જ દાદા ગરમ થઈ ગયા અને મને કીધું કે ચાલ એકદમ નીકળી જાય અહીંથી. તરત જ હું વીજળી વેગે ઊભો થઈ ગયો, દાદાના પગમાં માથું મૂકી તરત જ બહાર નીકળી ગયો. પછી જે અમારા સંબંધ હતા એમને મારો બચાવ કર્યો કે દાદાશ્રી અમે તો દર્શન થઈ ગયા એટલે બધું આવી ગયું છે અને કચરાભાઈનો દોષ ન હોય, એમને માફ કરી દો. તરત જ દાદાએ માણસ પાછળ દોડાવ્યો, મને બોલાવ્યો અને દાદાએ કીધું કે આ લોકો તો ખાનદાન છે, આવું મને પૂછ્યા વગર થાય નહીં. જા આ લોકોને લઈ જા બાજુની રૂમમાં અને સાધન સમજાય. બીજો પ્રસંગ, દાદાશ્રીએ ખેસીભાઈએ
દાદાશ્રીને કીધું કે દાદા મેં સર્વસ્વ સમર્પણ કરેલ છે સંઘનો. દાદા કે તો હું આપતા પુત્રો કરતા વિશેષ નહીં? દાદાજી એવું કીધું કે આપતા પુત્રોએ તો સર્વસ્વ સમર્પણ કરેલું છે. તો કે મેં પણ બધી લક્ષ્મી લૂંટાવી છે સંઘ માટે ચોપડીઓ છાપવામાં. ના કે ખેતસીભાઈ આપતા પુત્રોને તોડે તો કોઈ છે નહીં આવા, એમને તો સર્વસ્વ સમર્પણ કર્યું છે. તમે તો એક ગિનિયા સંતાડી હશે પણ આપતા પુત્રોએ કશું સંતાડેલું ન હોય. અને હું તમને ચેલેન્જ ફેંકું છું કે તમે બધું સમર્પણ કરી દો, આખો સંઘ તમારી સેવા કરશે અને બધો તમારો પડ્યો બોલ ઉપાડશે. આ એક પ્રસંગ મેં દાદાજી જોડે સાંભળેલો. પછી દાદાજી અમેરિકા ગઈને પાછા આવ્યા તો પહેલા જ દિવસથી હું જોઈન્ટ થઈ ગયો. મુંબઈથી બરોડા આવ્યા. બરોડાની અંદર મને ચોકિયાત તરીકે મૂક્યો. રોજ મારે કોઈ ચોકિયાત પગથિયે બેસી રહેવાનું. આ દરમિયાન દાદાજીને નવાડવાની. દાદા છેલ્લા 4 દિવસ ચોકલેટ નાખેલી એ પણ મેં નીચે ઝીલેલી 4 દિવસ. એક ચોકલેટ પણ દીધેલી નહીં. દાદાના કોટ ઉપર પ્લાસ્ટિક પાથરી નવાડતા અને હોજ બનાવીને પાણી એકઠું કરી અને એ હું બાથરૂમમાં બહાર કાઢી નાખતો. દાદાના નવારેલા પાણી હું નાહી નાખતો. એ પાણી જગ ભરેલો પગ પાણી દાદાના ઓખો આગળ પી જતો. તારું નીરુબેન એવું કહેતા કે કચરાભાઈ મરી જશો, આ તો સાબુનું ને એવું પાણી છે. મેં કીધું આવું તો કશું જ ના થાય. હવે આ હકીકત જયારે બીજા લોકોએ જાણી ત્યારે પછી અમારા જે બધા હતા સાથીઓ એમને નક્કી કર્યું કે ભાઈ તમારા જે પાણીની ડોલો ફેંકી દો છો તમે એ ફેંકવાની નહીં, બાથરૂમમાં મૂકી રાખવાની. સાંજે આપણે હોટલ ઉપર ટ્રાન્સફર કરી માટલામાં ભરી દઈશું અને આપણે બધા પણ એ પીશું. એ રીતે અમારે બધા કંપની વાળા એ જ પાણી પીતા. એક ભાઈ હતા મોડાસા, એ એવું કે દાદા ભગવાન જે માગે એ મળે. કહ્યું હા દાદા ભગવાન જે માગો એ મળે. તો કે મારી બદલી થઈ જાય? કહ્યું હા થઈ જાય. તો એ અમદાવાદ આવેલા ત્યારે દાદા બૂટનો માર મારી રહ્યા હતા. તો એમને પણ બૂટ વાગ્યો, મને વાગ્યો. તો એમને એક બૂટે બદલી થઈ ગઈ સુરત. એમને કશું મોઢેથી માગ્યું નહીં, કોઈ નહીં, તો એ બદલી ફટાફટ ઉડીને સુરત જતા રહ્યા. એટલે દાદાની આટલી બધું ઐશ્વર્ય. આ 10 લાખ વર્ષે ખુલ્લા પડેલા દાદા આવું હોઈ શકે જ નહીં. આજ સુધીના જેટલા અવતારો થયા એની અંદર પણ દાદા મોટામાં મોટા. દાદા 24 તીર્થંકરોમાં મોટામાં મોટા. હા, એક વાર મેં એવું નક્કી કરેલું કે દાદાના દર્શન કરવા બરોડા જવું છે. તો હું નીકળ્યો. મને ખબર નહીં કે દાદા બરોડા છે. અંદાજે નીકળ્યો. મને એવું થઈ ગયું કે પગે લાગીને પાછો આવતો રહીશ, પણ મારે જવું છે. તો હું પહોંચ્યો તો આગળ. દાદાલયમાં નીચે બેઠેલા હતા. આપતા પુત્રો પગ દબાવતા હતા. મને દૂરથી આવતો જોયો દાદાએ કીધું કે આનો કાગળ તો આપણે વાંચીએ છીએ અત્યારે, અને આઈને ઉભો રહ્યો. હવે કવિરાજના પદ્મો છે કે ભગવાન જેવા લાગે છે પણ ભગવાન કહી વંદે નહીં. આ પંક્તિ મને ખબર નહીં પણ કુદરતી રીતે મારા મોઢામાંથી નીકળી ગયું કે ભગવાન પાસે ના જવું તો ક્યાં જવું દાદા? તો દાદા બોલી ઉઠ્યા, આની આજે 2 વખત વિધિ કરી નાખો. 2 વખત વિધિ કરી નાખીએ. આપતા પુત્રો કે દાદાજી અમારી ના, તમારી એક જ વખત, આની આજે 2 વખત વિધિ કરવાની. એ જ રીતે મારે દાદાએ વિધિ કરેલી. એક દિવસ હું ખંભાત ગયેલો. ખંભાતથી મને ખંભાતથી જાત્રા ગોઠવાઈ અંબાજી, મહેસાણા, મવડીની. હવે મેં એવી રજૂઆત કરી અમારી બાજુમાં મહાત્મા હતા એમને કે આ મહેસાણા, મવડી, અંબાજી તો અમારી બાજુ આવે, એટલે જો એ બાજુ દાદા જતા હોય તો મારી ઈચ્છા એવી છે કે મારા ઘેર દાદાજીના પગલા પડાવી દેવા છે. તો એમને મને એવી સલાહ આપી કે તમે આ જાત્રામાં જોઈન્ટ થઈ જાઓ. 60 રૂપિયા ચાર્જ હતો, 60 રૂપિયા તમે ભરી દો એટલે તમે આ જાત્રામાં એન્ટર થઈ જાઓ. અને અંદર દાખલ થતા સાથે નીરુબેન વાત કરો, કાંતિભાઈ ડોક્ટર વાત કરે, હું આશયથી
આમાં જોઈન્ટ થઉં છું, પછી તો આગળ જઈને રજૂઆત કરજો તમે. એટલે આખી બસ તમારા ઘર આગળ થઈ અને ચા પાણી કરશો અને અડધો કલાક તમારા ઘેર દાદા રોકાશે અને તમારું કામ પતી જશે. તરત જ હું એ રીતે જોઈન્ટ થઈ ગયો. હવે મહેસાણા બધું પૂરું થયા પછી મવડી આવ્યા તો અંધારું ઉપર પડી ગયેલું, તો મેં દાદાજીના પગ પકડ્યા. તો દાદાજી મારું ઘર તો વચ્ચે આવે છે, તો મારા ઘેર અડધો કલાક આ બધાનો ચા પાણી કરી દો એવું. તો દાદાએ પગ ઊંચકી લઈ લીધા. કોઈ વાર બીજી વાર આવીશું, આ તો ખંભાત જવાનું કેટલું મોડું થઈ જાય, એટલે અત્યારે તો ના બની શકે, પણ બીજી વાર જોઈશું. એ જ રીતે બનેલું. ખેતસીભાઈ શીલ દર્શક પુરવાડ ને ઉદ્રાજ છપાયા પેલો નાની પુસ્તિકા શીલ દર્શક છપાવીને અમદાવાદ લાયેલા ને હોલમાં વેચેલી. આ પુસ્તક વાંચ્યા પછી મેં નક્કી કર્યું કે મારે પણ બ્રહ્મચર્યની વિધિ કરી દેવી છે. તો અમે બંને જણ બરોડા જઈ દાદાશ્રી પાસે માગણી કરી કે દાદા અમને વિધિ કરી આપો. દાદાએ વિધિ કરી આપી, પણ કચરાભાઈ આમ કશી બરકત નહીં, કોઈ નહીં. દાદાની આજ્ઞા બાજ્ઞાની કશી ખબર પડે નહીં, કઈ નહીં, પણ વિધિ કરી દીધી. પછી ફરી પાછી બધી ભૂલો થઈ ગઈ, તો ફરી પાછા અમદાવાદ જઈ અને શાહ સાહેબ ના ઘેર જઈને ફરી વિધિ રિપીટ કરાવી. એટલે બરકત વગર ના કચરો પણ દેખા દેખી બધું કર્યા કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. હા, yes, yes, I'm there. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કચરાભાઈ સાહેબના અનુભવ પરથી એક વસ્તુ બહુ સ્પષ્ટ થાય છે કે જે દાદા જોડે દિલથી રહ્યા એને વિચાર કરો. એમને દાદાએ કીધું કે મારો દીકરો છે. જેમને દાદા કહે કે આ મારો દીકરો છે, એ તો ખબર નહીં કયા આસમાનમાં ઉડે. અને છતાં એક વસ્તુ છે કે દાદા આની એક સ્પષ્ટતા કરેલી કે જ્યાં જ્યાં વ્યવહારમાં દાદા પાસે ગયા અને દાદાનું રક્ષણ માંગ્યું, વિધિ કરાવી, એટલે આજની પરિસ્થિતિમાં, એટલે તે વખતની પરિસ્થિતિમાં દાદા એમનો વીટો વાપરીને આજે મને સમજાય છે, કહું છે ને, એમને એની સ્પષ્ટતા પણ કરી છે કે એક વખત એ સંજોગને ધક્કો મારી દે અને સ્થિર કરી નાખે. પછી જ્યારે એની શક્તિ આવે ત્યારે એનો ઉકેલ આવી જશે. પણ હમણાં હાલમાં જે પરિસ્થિતિમાંથી એ પસાર થાય છે ત્યાં એમને ટોટલ રાહત આપી દે છે. એટલે એને એમ કહીએ કે જે દાદાના પરમાત્મા સ્વરૂપે એમના દર્શન કર્યા, બસ દાદા જ મારા માટે સર્વસ્વ છે. અને દાદાને પૂછ્યા કર્યા વગર ઘણા બધા નિર્ણય પણ લેતા હતા, તો ત્યાં દાદાએ ફટકાર્યા, પણ એ જોવાનું છે કે દાદા જોડે કેવા દિલથી રહ્યા. એમના નાયલા પાણીનું પીધું, એ નાયલા પાણીનું નાયા. આ બધી વસ્તુ કહે છે ને કે આજે આપણે યાદ કરીએ ને આપણે કહીએ કે મારે એવું કંઈ કરવું હોય તો એ શક્ય નથી. પણ એક આ વાત છે કે દાદા જોડે, અને ખાસ કરીને એમના દીકરાને જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા, દાજી ગયેલા, એટલે આ બધામાં એક જ વસ્તુ છે કે જે દાદા માટે સમર્પણ ભાવ, ભક્તિ, અને દાદા જ મારા સર્વસ્વ. એમને તો કશું પાછળ ફરીને જોવાનું જ નથી. જો પિતાશ્રી આટલા બધા સ્ટ્રોંગ પૈસા વાપરે છે કરીને કીધું, દાદા પાસે જઈને માંગ્યું શું કે મારા છેલ્લા સમયમાં મારી જોડે રહેજો. અને કેવું છે જુઓ, કે છે કે 2 વાગે જવાના છે. આ બધી વસ્તુ બતાડે છે કે દાદાની જોડેનો જે તાર છે ને, એ જેમને આવી રીતે જોડાયો છે, જેમને પ્રત્યક્ષ લાભ મળ્યો છે, એ બધા પ્રમાણ આપે છે કે જ્ઞાની પુરુષ શું હોય, કેવા હોય. અને એને જોવા પરથી અને એમના અવાજ પરથી આજે રણકો બધો એવો જ છે, આ ઉંમર થઈ તો એ બતાડે છે કે દાદા જોડે આજે પણ એ કેવા છે. અને આપણને બહુ સરસ પ્રેરણા મળે છે કે દાદાએ કીધું છે કે દેહ કરીને હું હાજર નથી,
પણ એ જે યોગ બળ છે એમનું એ આજે પણ ચાલુ છે. ચલામણી એ શું ચલામણીના પછા કાકા. હા તે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તે શું ચલામણીના પછા કાકાનું શું કહેતા હતા? ચલામણીના પછા કાકા ફેરી ફરતા દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર હોની એ મેં સાંભળ્યું એટલે મેં 1985 થી ચાલુ કરી દીધી. આજે 25 વર્ષથી વાઘોટામાં ફેરી ચાલુ છે. અને હું મારા ગાંધીનગર પણ હું ફરતો, મોડાસા પણ ફરતો, સવારે હું ફેરી ફરી જ વળતો એમ. દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર બોલ્યા કરવાનું સવારે. અત્યારે પણ ચાલુ જ છે વાઘોટામાં. બહુ સરસ, બહુ સરસ. એટલે આ રીતે છે. એટલે આપણને બહુ સરસ પ્રેરણા મળે છે કે દાદા ભગવાનનું યોગ બળ આજે પણ છે. ભણતરની જરૂરત નથી, પણ આ મોક્ષ માર્ગ દિલનો છે, હૃદયનો છે. અને જે હૃદયથી દાદા જોડે છે એ તો નિહાલ થઈ જાય છે. હરવંતરાયે કીધું કે મોક્ષ ખીચડી કરતા સહેલો છે. એ ખરેખર સહેલો છે, પણ આપણે અંદરથી સરખા નથી દાદા જોડે એટલે બધી મુશ્કેલીઓ આવે છે. એટલે હૃદયથી દાદા જોડે રહીએ તો આપણું કામ થઈ જાય એવું છે. બહુ સરસ કચરાભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ કચરાભાઈ. આપણે હવે જયમિશાનજી ટાઈમ થઈ ગયો છે. શોર્ટ એક્સપિરિયન્સ કહેશો, પછી આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવીએ. દીપક આનંદજીએ કહ્યું હૃદયથી દાદા જોડે રહેવું, એક પ્રસંગ યાદ આવી ગયો. બહુ સરસ. આ દાદાનો વ્યવસ્થિતનું એક બહુ સરસ મારી નાની ઉંમરનો પ્રસંગ છે બધો. મારા ફાધરને એક્સિડન્ટ થયેલો, એટલે ભાઈ 1.5 વર્ષ સુધી એ બધી પ્રક્રિયા રહી. 4-5 ઓપરેશન કરવા પડ્યા એની રીતે. તો છેલ્લા ઓપરેશનની અંદર એમને બ્લડ ચડાવવાનો ભાગ આવ્યો. તો એ ફેરી મારા મધર એમના સાસરે ગયા તમારે, અને પછી પૂછ્યું કેમનું છે, તો કે આવી રીતે ડૉક્ટરે કીધું છે ઓપરેશન કરવાનું છે અને બ્લડ આપવાનું છે. હજી તો આ વાક્ય પૂરું થયું તરત જ એમના સાસુએ કીધું કે ડૉક્ટરને કહેજો કે બ્લડ આપનાર કોઈ છે નહીં, એમ કે ઓપરેશન કરવું હોય તો કરે ને ના કરવું તો ના કરે. આ પોતાનો છોકરો જ અને આ પોતાની વહુ ના આટલું વાક્ય બોલે તો અસર થાય કે ના થાય રજનીભાઈ? થાય. કેમનું કરવાનું છે? તેમ છતાં 5-10 મિનિટ બેસી ને પછી જે ગાડી રહેતા હતા ત્યાંથી ચાલતા ચાલતા આવતા હતા. અને અમારા સિસ્ટર હતા, એની એક બહેનપણી હતી, તે રોડ ઉપર જ એનું મકાન, એના ફાધર રોડ ઉપર મકાન હતું એટલે ત્યાં બેઠા હતા બહાર. તમારે અમારા મધરનું ચાલતો ચાલતો આવતા હતા તમારે. તો પૂછ્યું કે કેમ છે એમને, એમ કે આવી તો ઓપરેશન કરવાનું કીધું છે ને બોટલ આપવાની છે. સાસરે ગયા અને આ વાત કરી તો એમને આવું કીધું કે બ્લડ આપનાર કોઈ છે નહીં, એમ કે ઓપરેશન કરવું હોય તો કરે, તો ના કરવું ના કરે. પેલા ભાઈ ને શ્રાવણ મહિનો ચાલતો હતો. એમને કીધું બેન તમે ચિંતા શું કામ કરો છો, એમ કે તમે જાઓ કે હું બ્લડ આપવા આવું છું, એમ કે. અને શ્રાવણ મહિનો ચાલતો હતો. અહીંયા જો આ વ્યવસ્થિત શું કરે છે, જે પેલો હિસાબ પેલો ચૂકતે કરાવે છે, તોડફોડ કરવાનું કામ કરે છે અને સપ્લાય કરવાનું પણ કામ કરે છે. આ દાદા કેવી રીતે પકડાયા, જયારે આ વ્યવસ્થિત આ સમજાવ્યું દાદાએ આખી બધી શું, આ મારા જીવનમાં લાઈવ મેં પ્રસંગ જોયેલો, લાઈવ જોયેલો હતો. અને એમ એ ફેર અમે બધા લગભગ કેમ કે 7-8 વર્ષ 10 વર્ષની ઉંમરના 12 વર્ષની ઉંમરના બધા કહેવાય. અમારા સિસ્ટરની 10-12 વર્ષની ઉંમરની એવી રીતે બધાને 1-2 વર્ષનો ફરક. અમારી જિંદગીમાં દવાખાનું કે હોસ્પિટલ કે દવાખાને ગયેલા જ નહીં તમારે. અને એ રીતે મારો થોડો નેચર જરા હતો એટલે બધે જવાનો ભાગ થાય એટલે એવું મારા મધરને એવું હોય અને બીજા બધા ઘરે રહે કે. પણ આખું આ એ થયું. હવે એ વાતને લગભગ એમ થાય ને કે લગભગ 50-60 વર્ષ સુધી પછી જીવ્યા. આ એક્સિડન્ટ થયો તેમ છતાં પણ આ તોડફોડ કરવાનું કામ પણ કરે છે અને સપ્લાય કરવાનું પણ કામ કરે છે. એટલે દાદા કેવી રીતે આકાશ પકડાયા કે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ શું છે એ વસ્તુ મને ત્યાં પકડાઈ અને એ રીતે દાદા ભગવાન પકડાયા.
બહુ સરસ. જય વિશાલજી આપણે હા, જય ત્રિમંત્ર સચ્ચિદાનંદ. બોલાવો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય અનમ્યુટ કરજે ને બધાને ભેગા કર. બધા છે ને ત્યાં? સરસ. આ બધા અંદર સ્ક્રીનમાં આવે એવી રીતે કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયર્યાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ્વસાહુણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સબ્બપાવપણાસણો. સર્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. મંગલાણમ ચ સૌવેસિં. પરમં હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.